स्वार्थ देवको साक्षी रखी चौधरी विवाह करते देवकी देखले प्रतिश्रुति मोहि पाटराणी कहबे मोरा जन सबरे देखो जे मोर पुत्र विवाह नमस्कार। आज आखड़ा साले आम अच्छू 78तम धनुयात्रा महोत्सव आज बिजली कन्यार दृश्य देखबार के मिलला जेनटा आम संगे अच्छन मनोज कुमार साहू तांकर संगे आम द्विपद कथा हेमा ताकर काण कहबे। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। गणशक्ति टीवी के आपन को स्वागत। ठीक अच्छे समस्त दर्शक दर्शिका को मोर स्वागत शुभेच्छा जनाऊँ। आज बिजली कन्यार दृश्य देखबार के मिलला तो आपनकर काण जेन होउची गुरु माने जेन शिखौचन केन हिसाब है आर आपन केन केन रोल करथिले काण करथिले सब देखन समस्त दर्शक दर्शिका को मोर शुभेच्छा शुभ अभिनंदन। आ विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा 2022 मसीह प्रथम थर करी मो वसुदेव भूमिका चयन होते 3 वर्ष परिश्रम करिछि एवं समस्त दर्शक दर्शिका स्नेह श्रद्धा पाई पुनराय जिते 2025 रे पुनरावृत्ति है चयन प्रक्रियार 30 जन प्रतिद्वंदी थे वसुदेव पाई आउ समस्त प्रक्रिया अनुसार मु पुनराय चयन होती आउ वसुदेव भूमिका अवतीर्ण होती द्वितीय थर पाई। आउ आजिर आखड़े विषय थिला मोर जिते षडपुत्रर निधन हो सारी सप्तम पुत्र अदृश्य हो गले अष्टम पुत्र रे अष्टम संतान रे जिते बेले शिशुकन्या जन्म होबार खबर पाई कंसासुर आइछन्ति कारागृह को एवं अष्टम संतान को नेबा चाहूँगी। ये गोटे करुण दृश्य। ए समय गोटे मोर संलाप मो कहिबी। देख देवकी सुदेव नंदन मुहि अटे वसुदेव साक्षी रखी अनंत आकाश साक्षी रखी इंद्र चंद्र वरुण कुबेर साक्षी रखी 10 दिगपाल संख्या टेकी करिछि शपथ गोटी गोटी करी समस्त संतान को अर्पण करी मुहि कंसासुर हस्ते औ गोटी गोटी करी षडपुत्र होइले निधन सम्मुखे देखिले मोहर पुत्र मानकर विभत्स निधन और सप्तम पुत्र जे होइला अदृश्य और जेते बेले अष्टम संतान होइछि जन्म एक सुजातिका जानिबो जेते बेले वीर कंसासुर छुटी आसीबो हिरुद्ध कारागारे टाणी नहीं कचाड़ी मारिबो सम्मुखे आमर तथापि विधिर विधान को करी पालन धैर्य धरिबा को हेबो देवकी धैर्य आपण विभिन्न मंच रे भी अभिनय करिथिले बरगढ़ धनुयात्रा अभिनय आ विभिन्न मंचर अभिनय काण पार्थक्यटा आप देखन तो विभिन्न मंच रे तो मो से प्रकार विशेष करी मो व्यवसायगत दृष्टि मो समय दे पारे ना किंतु विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा रे ये जो अभिनय करिवार जो सुजोग पाइछि वास्तविक मोर ए जन्मटा सार्थक होइछि। मनीष जन्म पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन 84 लक्ष जोनि परिवर्तन ही आम धरापृष्ठ को आसतु आ ये जेहेतु मोर से पूर्वजन्मर संचित कियदंशर पुण्य थिला ए जन्म मु विश्व दरबार बरगढ़ धनुयात्रा से लीलामय पुरुषोत्तम कृष्णंकर बापा रूपे
অভিনয় করি মোর জীবনটা ধন্য হয়েছে। মু গর্বিত, আনন্দিত, উৎসাহিত, উৎফুল্লিত মধ্য। ধন্যবাদ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗଣଶକ୍ତି ଟିଭିରେ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଏଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀନା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଦେବକୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଯେହେତୁ କୋଟି କୋଟିର ପୁତ୍ର ହଇଲେ ଧର, ସପ୍ତମ ପୁତ୍ର ଯେ ହଇଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଏ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ଏ କନ୍ୟା ଦେବକୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କଂସ ଜାଣିବେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଆମର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହୋଇଛି ଧର୍ମ, ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବେ ଦେବକୀ। ନିଶ୍ଚୟ ତମ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବେ। ଦେବକୀ! ଦେବକୀ! ଋତୁଶ୍ରୀ ଦେଇଛି ସମ୍ବାଦ। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ଭୂମିକା ହୋଇଛି ଏହି କାରାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ। ଦେବକୀ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ବସି ବସି ଟେକି ଦିଅ ମୋହରି ହସ୍ତରେ। ସେ ପୁତ୍ର ହେଉ କି କନ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଦେବବାଣୀ। ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯିବ ଧ୍ୟାତା। ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ଦେବକୀ! ଏହି ଭୋଜ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନା ଭ୍ରାତା, ଏହି ମହାପାପ କର ନାହିଁ ଭ୍ରାତା। ନା ଦେବକୀ! ଏହି ଭୋଜ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର। ଭ୍ରାତା, ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ। ଦେବକୀ! ଭ୍ରାତା, ଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କନ୍ୟା, ଏ ଦୋଷ କରିଛି ଭ୍ରାତା। କିଛି ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ଭ୍ରାତା, କ୍ଷମା କର। କନ୍ୟା ମନେ ପଡ଼େ ସେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ এই সেই কন্যা বধ করিদিল মহিষাসুরে। অসম্ভব দেবকী, অসম্ভব। ଦେବକୀ, ଦେବକୀ! ବସୁଦେବ! ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ହୋଇଛି ଧର୍ମ। ଅଷ୍ଟମ ସୁଜାତିକ କନ୍ୟା କେବେ ହେବ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ? ଅଜ୍ଞାତ ମୋର ସେ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଜୀବନ। ବସୁଦେବ! ସଙ୍କେ ଘେନି ପାଣି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିଅଛ ଆମ୍ଭେ। ଆଇ ସୁଦେବ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ବସୁଦେବ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ ଏକ ଅସତ୍ୟ ପୁରୁଷ। ବସୁଦେବ Hey!
ଦେବକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଚଉଦିନ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଦେବକୀ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୋହି ପାଟରାଣୀ କରିବେ ମୋ ରାଜବଂଶରେ ଦେଖ ଯେ ମୋ ପୁତ୍ର ଲାଗିବ हे प्रभु नारायण आओ केते दिन काजर प्रणाम ଚକ ଘୁରୁ ଥିଲେ ଅଖ ଘୁରୁ ଥାଏ ଓଲଟି ପଡ଼ଇ ବହି ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହିଲା ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି